तुम्हारा भालो यहाँ आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा कौशिक बाबू कौशिक भाई बोलो ये बहुत स्मार्ट मानू है एकदम टुक 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 भीतर आही गल यार नाम की लिखो नाम लिखो देना ही पड़ेगा तुमको का तुम्हारा नाम की बोलो मदन रवि दास गाँव पालांगहाट रुक्मिणी बागान तुम्हारे फोन আছে फोन নাম্বারটা বলেন 6001690 ঠিক আছে তোমাকে আমি কিছু একটা করে দিব তুমি কিছু একটা করে খাইতে লাগবে ঠিক আছে তুমি একটা মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর আছো ইয়াকে একটা ফর্ম একটা কালকে ফিল আপ করে ঠিক আছে আর তুমি এরকম নিচে নিচে কি রকম চলে আসছো দেখান আরো একবার দেখান